सांध्य पाटचोर को आपण समस्त को स्वागत। 1980 एप्रिल जो विषय थिला एक अनागत भविष्य आभिमुख्य एटा दुईटी पाठचक्र आमर ए विषय आलोचना जाइए। आज आम ताको शेष करवा। काली जो विषय पढ़ाई शेष वाक्य को मुझे तार पुनरावृत्ति करुच्ची। विश्व सृष्टि जो तीनोटी स्तर भौतिक प्राणिक और मानसिक स्तर प्रकाश पाई सारी ता सहित ये चतुर्थ स्तरटी प्रकाशित हो। ये चतुर्थ स्तरटी ता सहित प्रकाशित हो। श्री अरविंद ये चतुर्थ स्तरटीर नाम अतिमानस बोली अभिहित कर। आम आउ पूर्व आलोचना आसी से विषय जे चतुर्थ स्तर किए अतिमान स्तर को भूमि एवं मन पर अतिमानस आसबार आवश्यकता कौन, कारण मन संपूर्ण नुहे असंपूर्ण मनुष्य ये असंपूर्ण एक कार्य प्रकृति भी निजे संतुष्ट हेनी। भगवान ये गोटे अपूर्ण कार्य केवे ही कर संतुष्ट हेनी। तेणु आर पूर्णता निमंते मन पर आउ एक चेतना आविर्भाव हो एवं ताकू श्री अरविंद ही निजे अवतरण कराइले और ता ना देखते अतिमानस। ये विशाल महान व्यापक आध्यात्म सत्य और चेतना को वेदरे रुचित नाम दि जाए। ए संपर्क आलोचना है। वेदरे उपनिषद विज्ञान भूमि बोली कहुई से स्तर को कहुई से स्तर जे आसो से स्तर जे ओह्ल आसो अवतरण कर आसो ए संपर्क में कौन जगह किसी आलोचना है से संपर्क किसी धारणा नाला से विषय आलोचना है। तार अर्थ हूँ से समय आसी नाला से संपर्क किसी आलोचना भी है से भूमि में लिखा पाए रुचित विज्ञान भूमि परम चेतना सर्वोत्तम चेतना यही वेदरे रुचित नाम दिखाई उपनिषद विज्ञान भूमि बोली कहुई। प्राचीन काल में कई ऋषि यही सत्यर दर्शन करते। सत्यर दर्शन माने ताकू जो जगह दर्शन करते से जो आम कहूँ चर्मचक्षु यही दर्शन नुह ताकू दर्शन करते माने से स्तर को जाइए चेतनार से स्तर को जाइए जो स्तर ये अच्छी एवं से स्तर दर्शन करते। तेणु से जो सूक्ष्म चेतनार अग्रगति कर सूक्ष्म दर्शन करके कई ऋषि देखते से संपर्क में किसी उपलब्धि अच्छी। वेदर विभिन्न मंत्र यार सूचना स्पष्ट रूप रही। ए सब सत्य तत्व जे दिने पृथ्वी रे अवतरण कर पार्थिव जीवन को रूपांतरित कर मनुष्य को दुख शोक जरा रोग मृत्यु कबर मुक्त कर एक कहीं कल्पना कर विषय आम बराबर आलोचना करूँ। जदिओ नथिले भी आसते कौन अन्य मान जो जाई दर्शन कर जानी से विषय किसी आलोचना कर सब कर ठीक नथिले करते कहीं एवं श्रीअरविंद भी श्रीअरविंद तो तैयारी करना ना अवतरण कर तेणु यही विषय कहीं कल्पना कर मनुष्यर दुख अनिवार्य ए संसारटा माया ये आसिया मैंने दुख कष्ट भोग पड़ो देवता हेले भी मरई एमती अनेक कथा कहुई आमको संतुष्ट कर दिया बापा आसीच कष्ट मष्ट चली जाओ समय जिते हम चली समय जिते चली जो बाटे बाटे आस बंधु से बाटे बाटे जाओ। मनीष जिते पृथ्वी जन्म हो दुख कष्ट भोग बाध्य एवं दुख कष्ट उद्धार करने कौन स्थायी उपाय ना जहाँ चिराचरित कहला तुम यदि भगवत आराधना कर शांति शांति रे हृदय भितर सब शांति बाहर बाहर सब अशांति थी बाहर सब अशांति थी समस्ते
ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବେ, ମିଥ୍ୟା ସ୍ତରରେ ରହିଥିବେ, ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଏସବୁ ସ୍ତରରେ ଥିବେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଭଗବତ ଆଶ୍ରିତ ହେବ ତେଣୁ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ କିଛିଟା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାରେ ଯେତେ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ କହିଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର କାରଣ କାମନା ଏବଂ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମନାର ବିନାଶ ହେଇଯିବ ତୁମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୋଉ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିବ, ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିବ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବନି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଣ ଜଣେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଇ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମିଳିଲା ଆମକୁ, କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା? ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ତୁମେ କାମନାର ବିନାଶ ଯଦି କର ତାହେଲେ ତୁମ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଯଦି ବିନାଶ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ ହେଇଗଲା। କାମନା ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତୁମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଯଦି ମିଳିଗଲା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲେନି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। କାମନାର ବିନାଶ ତ ହଉନି ଆଉ କରିବାକୁ, ଏ ସହଜ କଥା ନା? ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା କାମନାର ବିନାଶ ହବ? ତା ନହେଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। ଏବେ କୁହାହେଲା କାମନାର ବିନାଶ ହବ। କାମନାର ବିନାଶ ହବ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଯାହା କରୁଛି। ଆରେ ମୃତ୍ୟୁର ପା ବିନାଶ ହବ, କାମନା କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହବ। ଏ ସବୁ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏଇ ଯେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ କବଳ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଏକଥା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥାଏ। କାମନାର ବିନାଶ କରିବାକୁ କୁହାହେଲା କିନ୍ତୁ କାମନା ବଢିଲା। କାମନା ବଢିଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାମନା ଯାହା ଥିଲା ଏ ସୂତ୍ର ମିଳିଲା ପରେ କାମନା ବଢିଗଲା। କାରଣ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଫୋର୍ସ ନା, ସିଏ ବି ଗୋଟାଏ ଫୋର୍ସ, ସିଏ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। କାମନା ଗୋଟେ କହିଲା କେମନ ମତେ ତମେ ବିନାଶ କରିବ, ଆଇଲ। ସିଏ ବି ତାର ବାହୁ ସ୍ଫୋଟ ମାରି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଯେତିକି କାମନା ଥିଲା କାମନା ବଢିଗଲା। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ବାଟେ ନୁହଁ, ସେଇ ବାଟରେ କାମନା ବିନାଶ କରିହେବନି। ତମେ ଯେତେ ସଂକଳ୍ପ କର କ୍ୱଚିତ କେମିତି କିଏ କାମନା ବିନାଶ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଶକ୍ତିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ତାପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତା ନହେଲେ ସେ ଚିରଦିନ ସେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି, ସେଇ ରୂପେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମନ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି, ମନଟା ସକ୍ରିୟ ନା, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବିଚାର କରୁଛି, କଥା ଏସବୁ ଭାବୁଛି। ଅତିମାନସ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ସବୁ କିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ କିଛି। ଶରୀର ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟର ଦାସ, ଆଳସ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଆଳସ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ତା ଅକ୍ତିଆରରେ ନାହିଁ, ଶରୀର ଅକ୍ତିଆରରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି କାମନା ବାସନା ଇତ୍ୟାଦିର ଦାସ, ସେ ବି ସେଠି ଯାଉନି। ମନ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବିଚାର ଯୋଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ।
ମାନସିକ ବିକୃତି ସବୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅତିମାନସ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଏମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆଉ ରହିବ, ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପରୁ ସବୁ ବଦଳିବ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୁଣଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ଶରୀରର ଗୁଣଧର୍ମ ଯାହା, ପ୍ରାଣର ଯାହା ଗୁଣଧର୍ମ, ମନର ଯାହା ଗୁଣଧର୍ମ, ଏସବୁ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ବଦଳିଯିବ, ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ କୁହାହବ। ଏଇ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଯେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ବୋଧେ କ'ଣଟା ହବ, ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହବ, ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ଯଦି ନ ହୁଅନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକଥା ବି କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ ସେ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲା, ଏକଥା ବରାବର କୁହାହଉଛି। ବରାବର କୁହାହଉଛି କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ହେଇନଥିଲା, ସମୟ ଆସିନଥିଲା, ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ଦ ଫୋର୍ ଏଡ୍ସ ଆଲୋଚନା ହେଇନି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗରେ, ସହାୟ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବୋଲି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି। ଦ ଫୋର୍ ଏଡ୍ସ କୁହାଯାଇଛି, ସାଧନାରେ ସହାୟ ଚାରିଟା, ସହାୟ ଚତୁଷ୍ଟୟ: ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ, କାଳ। ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ, କାଳ। ଗୁରୁ ଥିବା ଦରକାର, ଏମାନେ ସବୁ ସାଧନା ପାଇଁ ଦରକାର ସହାୟ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତମ ଭିତରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ ହେଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥଟା କ'ଣ ନା ସମୟ ଆସିବା ଦରକାର। ତମେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଆସିବା। ଏବଂ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ, ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ହେଉଛି କାଳ। ସେ ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଲାଦିନେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ, ସେ ତ ବହୁତ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ଜୋକ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ହସାନ୍ତି ସବୁ। ହେଲେ ଏଇରେ ତମେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ବାହାରିଛ, ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ କଲ, ଟ୍ରେନରେ ବସିଲ, ନିଜ ସିଟ୍ ପାଇଗଲ, ବସିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିବ, କି କାହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛ ନା ଶୀଘ୍ର କଲିକତା ପହଞ୍ଚିବି, କଲିକତା କାହିଁ ପହଞ୍ଚୁନି, ଡେରି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବି। କିରେ ତମେ ତ ଟିକେଟ୍ କାଟି ବସିବ, କଲିକତାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବ, ବିକଳ ହେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି, କ'ଣ ନା କାହିଁ କଲିକତା ହେଉନି, କଲିକତା ହେଉନି। ଆରେ କଲିକତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇନି, କଲିକତା ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇନି। ଟିକେଟ୍ କରିଛ, ହଁ, ନିଜ ସିଟ୍ ପାଇଛ, ହଁ, ଠିକଣା ଜାଗା ବସିଛ ନା, ହଁ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଏଇ ତିନିଟି ତମେ କରିଦିଅ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ, କଲିକତାରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ, ତମେ ଓହ୍ଲେଇବ ବଳେ। ଆଉ ବିକଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ କାହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହବ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି? ନା, ଏଇଟା ଧୃଷ୍ଟତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୃଷ୍ଟତା ହବ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, କରିପାରିନଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କରିଦେଲେ। ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୃଷ୍ଟତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା ବି ଜଣେ କରିବା ଉଚିତ। କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଆସିକି ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଅବତରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ସମୟ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଏ ସଂସାର, ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ପ୍ରକୃତି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତ, ଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା। একথা মনে রাখা উচিত যে অতিମାନସ ହେଲା ପରାର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଆମ ସାହି ତାଙ୍କ ସାହି କହୁନି, ସେ ତାଙ୍କ ସାହିର କଥା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା, ପରାର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ତ୍ୱ।
ଏବଂ ପରାର୍ଥର ଦିବ୍ୟ ଧାରାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ନିୟମକାନୁନ ଦରକାର। ତମେ ଟ୍ରେନକୁ ଆଣିକି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରେ ଚଲେଇ ପାରିବ କି? ट्रेन लाइन टा असुविधा हो जाए गोटे असुविधा लाइन डिटेल हो सब ये रास्ता को नहीं आस ये रास्ता चले नहीं जा बस जो चल बस केम चलो बस रास्ता ट्रेन केम चलो बस रास्ता ट्रेन चल पाए ता रास्ता दरकार अतिमान सत्व कार्य करने बाट दरकार ता धारा दरकार तार नियम कानून तार पद्धति दरकार से अपेक्षा कराई सी हूँ दिव्य धारा परार्धर तत्व एवं परार्धर दिव्य धारा से कार्य कर अपरार्धरे ये कार्य करने तो दूर कथा अवतरण करने असंभव अपरार्धरे अवतरण करने असंभव कार्य तो कार्य कार्य पक्ष कारण ये तत्व ता संगे खाप खाइब नहीं खाप खाइब नहीं जमी सब रेंची आनी पुरुषा से रेंची से नट को धरबनी कारण छोट हो ना बड़ हो ता रेंची दरकार सेमती अतिमान तत्व आसापी जो जगह दरकार से बाट यही अपराधरे नहीं अपराधरे यह कार्य करने तो दूर कथा अवतरण करने असंभव किंतु ये सृष्टिर सकल वस्तुर पश्चात अंतरे परमा दिव्य शक्ति अखंड सत्य रूपे प्रतिष्ठित अतिमांस तत्व प्रतिष्ठित माने संसार कार्य करने असंभव निश्चय अपराधरे किंतु तथापि उपस्थित कौटी अच्छा समस्त हृदय अंतर पश्चात अच्छा हृदय भितर से सत्य निहित अच्छा यही सत्य विवर्तन धारा निश्चय निजक मुक्त कर जो सत्य अच्छा समस्त भितर हृदय निगूढ़तम प्रदेश केमती बाहर सी बाहर विवर्तन धारा शरीर पर प्राण जमी विवर्तन धारा आसी प्राण पर मन जमी विवर्तन धारा आसी मन पर अतिमान तत्व विवर्तन धारा प्रकाश पाइब धीरे 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 परिवर्तन ही आस्ते आस्ते प्रकाशित है जदि प्राकृतिक विवर्तन धारा यही सत्यर अवतरण और क्रिया निमित्त अपेक्षा करा जाए तेज कोटि कोटि वर्ष बीतीज आम भाव विवर्तन माने शरीर प्राण मन सेमती हो ना सेमती हेनी सेमती हम जे कोटि कोटि वर्ष लगे कोटि कोटि वर्ष के 2021 चलती कोटि कोटि 2023 24 हम या कोटि कोटि वर्ष वाजी ये मनीष कौन शीतर कौन हम कौन नहीं कह कि न कोटि कोटि वर्ष लगे जदि प्राकृतिक धारा जमी मन प्राण शरीर विवर्तित हो आसी धारा जदि आम अपेक्षा करूँ अतिमान तत्व विवर्तित हो अतिमान तत्व प्रकाश हो मन प्राण शरीर विवर्तित हो धारा अनंत जुग कोटि कोटि वर्ष लगे जेहेतु मनुष्य एक सचेतन और प्रज्ञावान सत्ता ये सल्यूशन देले के चमत्कार भाव सल्यूशन आहेतु मनुष्य एक सचेतन और प्रज्ञावान सत्ता से निज उद्यम प्रचेषा बल ये सत्य को पार्थिव चेतना संगे संयोजित करें आगुरी कहीं कोटि कोटि वर्ष लगी तार कारण हूँ से पर्यंत कौन सचेतन सत्ता विवर्तित हो नथिले मनुष्य हूँ प्रथम सचेतन सत्ता जेहेतु सचेतन सत्ता तार गोटे धारणा अच्छी तार गोटे विचार अच्छी तार गोटे ज्ञान अच्छी तार चिंता अच्छी तार मन क्रियाशील तार फल से चाहब ए सहयोग करने से चाहब ए सहयोग करने ये कार्य केम तीव्र करहब शीघ्र करहब से प्रज्ञावान सत्ता मनुष्य को सचेतन और प्रज्ञावान अर्थात ज्ञान अच्छी तार प्रज्ञा अच्छी बुझीपार से निज उद्यम और प्रचेषा बल सत्य को पार्थिव चेतना संगे संयोजित कर जो चेतना अपार्थिव चेतना से पार्थिव चेतना सहित संयोग कर तार जी मानसिक सामर्थ्य अच्छी से गोटे संभावना अच्छी से संयुक्त करदे पार श्री अरविंद सुय दुराधिगम्य
तपस्या द्वारा मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे यही परम सत्य को मानव जातिर हितार्थ अवतरण कराई एवं श्री अरविंद मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे एवं ये अपार्थिव को पार्थिव सहित युक्त कर अवतरण कर यहाँ संभव बोले आगुरी कह दिगला मनीष चाहिए एक चेष्टा कर स्वयं निज साधना बल जो अतिमानस सत्य को अपार्थिव भूमि रे पार्थिव जगतर सत्य को अवतरण कर निज साधना बल शिवबिंद स्वीय दुराधिगम्य तपस्या द्वारा मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे यही परम सत्य को मानव जातिर हितार्थ अवतरण कराई मानव जातिर हितार्थ कहीं कहीं मनुष्य तो हित कई भावी ना ना एपर्यंत आम आगु जहाँ आलोचना कले मनुष्यर जो हित से सामयिक बोली कहला सामयिक धरा जाऊ रोग जने पड़ी औषध खाइले भल हो तो बेले बेले औषध न खाई भी लोक भल हो जाऊँ बेले बहुत कॉस्टली औषध खाया पड़ी भल ये सब उपाय सुस्थ हाँपे किंतु जिते कॉस्टली औषध देले मध्य मृत्यु समय जो शरीर असुस्थ था जहाँ होता है सी रक्षा कर कॉस्टलीएस्ट मेडिसिन आम गोटे रवींद्रनाथ ठाकुर गोटे स्टोरी पढ़ीलु मैट्रिक से स्टोरी ना दि ट्रस्ट प्रॉपर्टी तार जे हीरो असल मेन कैरेक्टर से महाकृपण जगन्नाथ कुंडुदान पिलार देह खराब हो स्टोरीटा पूरा मन यही भाया कहानी पिलार पुअर देह खराब हो औषध खाइले भल हो कहते से औषध कॉस्टली औषध सी सब जगन्नाथ कुंडू कहूँ इफ कॉस्टली मेडिसिन कुड सेव लाइफ देन किंग्स एंड एम्परर्स वुड हैव बीन इमोर्टल तुम बुझे जदि मूल्यवान औषध बा दामिका औषध जीवन बंची पारंता तो राजा महाराज मान सब अमर ही था ना पाखे तो किसी पैसा असुविधा नहीं ना दामिका औषध कहीं खाई पैसा सार मर निश्चय मर महाकृपण से कहया कथा दामिका औषध जीवन बचन अल्टीमेट ट्रूथ हूँ तो जहाँ भी कर द एंड विल कम शेष सत्य किंतु यही जो सत्य को अवतरण कराला ए सत्य माध्यम ये जो अपरिवर्तनीय जंत्रणा सब जहाँ जहाँ मनुष्य जीवन मनुष्य भितर जहाँ जहाँ तार समाधान आसीगला यही पार्थिव वायुमंडल मध्य अति क्रियाशील यह आज पार्थिव वायुमंडल मध्य क्रियाशील अवतरण कर जीव कटे पार्थिव वायुमंडल माधव क्रियाशील करदे 1956 फेब्रुआरी 29 से बर्तमान समग्र वायुमंडल क्रियाशील अच्छी यही अतिमान शक्ति ज्योति और चेतना ही नूतन अनागत भविष्य परम सत्य धारा ये अतिमानस शक्ति ज्योति और चेतना ही नूतन अनागत भविष्य परम सत्य धारा जो आसी नहीं एपर्यंत न आगत आसी नहीं जो भविष्य तार परम सत्य धारा है ये अतिमान शक्ति ज्योति और चेतना ये अतिमान शक्ति ज्योति और चेतना ही तार धारा यही सत्य धीरे धीरे अनिवार्य रूपे पार्थिव जीवन में निजक प्रतिष्ठा कर यही सत्य धीरे धीरे अनिवार्य रूपे माने माने से तो अवतरण कर आसी ना दले कहे नाई फेरे दिंतु आम प्रस्तुत थे पुणी डाकू बड़े आस सब न था कि सब माने प्रस्तुत हो
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ପରେ ଆସିଲେ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିବେ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସେୟା କହିବା, ଆପଣ ଆସିବା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ପୁଣି ଆସିବେ, ଆସିକି ଆପଣ ଯାହା ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା କରିବେ। ଆଉ ନଗଙ୍ଗ ଦତ୍ତା ପୁନରଦିକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସଂସ୍କୃତରେ, ଥରେ କୂଅରୁ ବାହାରିଛି ମାନେ ଆଉ କୂଅ ଭିତରେ ପଶିବିନି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନ ଆସିଲା ପରେ ମନକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଯାହାର ମନ ଯାହା ପରେ ଆସିବୁ ସେ କଥା କହି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସିଏ ଫାଇନାଲ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିପାରେ, ସଚେତନ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେୟା, ନିଜ ଚେତନା ସହିତ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ସଚେତନ, ସଚେତନ ମାନେ ଚେତନା ସହିତ, ଏଇ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ତେବେ ଏହି ଚେତନା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ବହୁବିଧ ଅମୀମାଂସିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବହୁବିଧ ସମସ୍ତ ଅମୀମାଂସିତ ଯାହା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସଙ୍ଗତି, ସମାଜରେ ବିଦ୍ରୋହ ବିକ୍ଷୋଭ, ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିପାର, ସବୁର ସମାଧାନ ଅଛି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ କରିପାରେ, ନିଜ ଚେତନାକୁ ଏହି ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରେ, ତେବେ ଏହି ଚେତନା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତର ଯେଉଁ ଜୀବନ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ବହୁବିଧ ଅମୀମାଂସିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। এই ବାଟରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସମାଧାନ। এই ପରମ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେଲେ, ଏହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ନିଜ ମନୋଭାବକୁ ସେଭଳିଆ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ସେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ, ତାକୁ ବାଟ ମିଳିବ। କେଉଁ ଧାରାରେ ଗଲେ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରା ହେବ? ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ ଏ ଚେତନା ଦିଗରେ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପରମ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ତାର କଣ୍ଡିସନ୍, ସେଇଟା ତାର ସର୍ତ୍ତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ତୁମେ ପରିଚାଳିତ କର, ତାହେଲେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ ଏଇ ଚେତନା ଦିଗରେ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। এই ଚେତନା ଦିଗରେ ଖୋଲି ଧରିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝିଛି ତାହା ହେଉଛି, ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ତା ବ୍ୟାକୁଳତା ସହ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ଭିତରେ। ଏବଂ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଖୋଜିବା। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ମାନେ କ'ଣ? କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର ତା ଉପରେ, ଏକାଗ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ଯେତେ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ସମର୍ପିତ କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଭିତରେ ଅଛ ଦେଖାଦିଅ ଏବଂ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଚେତନା ଦିଗରେ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ଚେତନା ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଯେ ଖୋଲି ଧରିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ସବୁ ପକେଇକି ଆମେ ବସିଛେ, ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ନିବେଦିତ ହେଲେ। ସମର୍ପିତ ମାନେ
समर्पण गोटे जगह बुझाइनि कौन गोटे जगह पढ़ी बुझाई माँ कहते जे खातार मझी पृष्ठा बोली कहले खातार मझी पृष्ठा कहीं कहले ना सेटा खोलीदेले कौन सी गोटे जगह नथिबो लुकायित बा लुचिकी थो जेटा बाहर को देखा ना अन्य कौन खोलिले साइड स्टिच जो किसी बंकाई रहे देखा जाए कि मझी पृष्ठा खोलीदेले पूरा संपूर्ण ओपन जमती से निजको पूरा खोलदे निजको संपूर्ण ओपन करदा माँ समर्पित गोटे व्हाइट पेपर तुम जहाँ चाहूच माँ लेख जमती लिखा चाहूँ जहाँ मुझे संपूर्ण समर्पित जे मो निजस्व किसी भी रिजर्वेशन ना मो आड़ कि रिजर्व नहीं सबू तुम तुम पाखे छाड़देवी तुम जहाँ को नहीं जमी व्यवहार कर जदि व्यक्ति सचेतन रही निज क्रियावली और जीवन धारा को उन्नत मार्ग परिचालन करने चाहे सब शर्त कह जदि चाहे सचेतन रही निज क्रियावली और जीवन धारा को उन्नत मार्ग परिचालन करने चाहे तेबे वर्तमान ये शक्तिर साहाय्य नेले से उपकृत हो इसे सन्देह नहीं तेबे वर्तमान यही शक्तिर साहाय्य नेले से उपकृत हो ये शक्तिर साहाय्य शक्ति आम जाचु बजार घाट कि गोटे देखा जाऊनी कि आम कहलु वातावरण अच्छी वातावरण देखा जाऊनी आ सब भी अनुभव कर किंतु तुम भीतर संकल्प फल तुम जो व्याकुलता प्रकाश कर जमी निज गोटे अत्यंत आवश्यक वस्तु व्याकुल हो व्याकुल हो भीषण व्याकुल हो गोटे दांत बिंधी के दांत बिंधी केमती कष्ट हुए दांत बिंधा कष्ट सब बिंधा कष्ट टू बेसी एवं सब कौनटा औषध खाई बिंधाटा कमी जाए विकल लगे ये जी अतिमान सत्य को पाया तार कोटी गुण लक्ष गुण अधिक व्याकुलता प्रकाश करा दरकार मुझे न पाया पर्यटन मो भर आउ दरकार आउ कि नहीं केवल से दरकार से दरकार से दरकार संकल्प कर खोजा पड़ो निज भर हृदय भर और ता द्वारा तुम साहय ने निश्चय उपकृत हो ए सन्देह नहीं शेष गला आम आसंता काली पढ़ा 1980 मसीहार अगस्ट मासर आलोचना भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतरे किछे जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आमे मैंने तुमर इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जेपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपूर्व संपद सब दान कर जाउछ से सबूर किछि जेपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दिय आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल दृष्टि इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.